તો જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળમાં બસપાના 4 વિજેતા ઉમેદવારોએ ભાજપને ટેકો આપ્યો છે। મોહમ્મદ મુસા, હાજીબા, શબાના બહેન રાઠોડ, શકીના બહેન અને સરવદીએ ભાજપને ટેકો આપ્યો છે। હવે માંગરોળ નગરપાલિકામાં 25 વર્ષ બાદ ભાજપનું શાસન। નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ કોંગ્રેસ બંનેને 15 બેઠક મળતા ટાઈ થઈ હતી। તો બસપાના 4 ઉમેદવારે ભાજપને ટેકો આપતા ભાજપની 19 બેઠક થઈ ગઈ છે। भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार गुजरात सरकार विकासनी यात्रा साथे मळीने मांगरोळना विकास अर्थे आ चारे बसपाना उम्मीदवारोए नक्की कर्युं छे के अमे भारतीय जनता पार्टी ने टेको आपशुं। कोई पण शरत वगर, कोई पण लालच वगर, कोई पण अपेक्षा वगर आ बसपाना चारे उम्मीदवारो भारतीय जनता पार्टी ने बॉडी बनाववा माटे अमने टेको आपे छे। भाजपने टेको आपीए छे। भाजपना विकासने जोईने अने जे कामगीरी जे थाय छे अमारा मांगरोळनी अंदर छेल्ला 20 થી 25 वर्षमां कोंग्रेसनी सरकार होय कोई जातनो पण विकासलक्षी अमारा गटर योजनानो काम आखा गुजरातमां दरेक जग्याए थयुं छे। मांगरोळनो काम जे छे छेल्ला 12 वर्षथी मंजूर थयेलो काम छे ए लटके छे। अमने पाणीनी सुविधा कोई वडोमां मळती नथी। रસ્તાની सुविधा एक नाना गामडामां पण थई गई छे। अमारा मांगरोळमां कोई जातनी रસ્તાની सुविधा करवामां आवेल नथी। ए रीते अमारे लाइटनी व्यवस्थामां कोई जातनी थयेल नथी।